Memorandum of Agreement sa tunga sang GMA Regional TV, Iloilo City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa Dinagyang Digital 2021 permado na. Iningin tutukan ni Zen Kilantang. Opisyal na nga ginpirmahan sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, Iloilo City Government, kag GMA Regional TV ang Memorandum of Agreement para sa pagahiwaton nga Dinagyang Digital 2021. Mangin official media partner ang GMA Regional TV sa mga aktibidad sang IFFI sa diin malantaw ang film presentation sa Enero 24, humalin alas 7 tubtub alas 10 sang aga. Bugos naman ang suporta sang Kapuso Network para sa programa sang syudad sang Iloilo. This world-class TV special to be aired on your Kapuso network on Sunday, Jan 24 from 7 to 10 a.m. encapsulates the Ilonganons' devotion to Senior Santo Niño, a devotion that has never waned nor wavered and has remained resolute amidst these trying times under a global pandemic. Despite the challenges in 2020, the City of Iloilo, its citizens, and your GMA Regional TV remain steadfast to our commitment to various initiatives that impact the lives of more individuals, families, and communities. Dinagyang is Iloilo's pride. We cannot afford that people forget about how happy we are in celebrating it every year. So with this activity prepared by IFI and supported by our dear Mayor, I know Ilonggos and people of Western Visayas will be happy to celebrate this activity. Dako ang pagpasalamat sang Iloilo City Government sa GMA Regional TV nga mangin palaagyan agud madamo ang makasaksi sa presentation, ilabi na nga hindi tanan ang may access sa social media. A partnership together with GMA Regional Network, I think mas madamo pagid makakita sang aton nga Iloilo Dinagyang, no. Ang sa subong at tion nga may pandemic, mabudlay ang tawo nga mangkadto diri sa syudad. Pero bangod nga may partnership kita upod sa GMA Regional Network, then for the whole region, tanan makakita sa aton Dinagyang. Apisar sang limitasyon bangod sang pandemya, gintingwaan sang IFFI nga mahatagan sang pinasahi kag matahom nga dinagyang experience ang mga Kapuso viewers. Nahibaluan nga nagpili sang 30 ka performers para sa Dinagyang Digital 2021. Ginpaidalo mang mangini sa RT-PCR test kag in-quarantine halin sa nagpractice sa choreography tubtub matapos ang pag-film sang ila performance. Ginhouse naton sila, ginpakaon, gintagaan gid sa nagakaigo nga atensyon. After 3 weeks, antes sila ginbalik sa ilang mga pamilya, liwat sila nga nag-undergo sang PCR test kung sa diin negative ang ila resulta, and all our other performers including Rabia Mateo and Rocco Nasino, ini sila tanan ang nag-undergo sang RT-PCR test antes ang ilang taping. Ang inisyatibo nga magpatigayon sang pre-filmed performance para sa Dinagyang ang gindayaw sang Cebu Emergency Operations Center kag luyag man nila ini nga himuon para sa Sinulog Festival. Suno sa IFFI balantayan ang Dinagyang Digital 2021, ilabi na nga mga veterano nga choreographer kag performer ang magapasakop. Hindi lamang sa Freedom Grandstand magaperform ang mga ini, kundi pati man sa mga bantog nga tourist attractions sang kada distrito sa syudad sang Iloilo. Mga Kapuso, congratulations to the IFFI, the Iloilo City Government, Mayor Treñas, and to all the people of Iloilo for this year's celebration of the Dinagyang Festival. Bato, Iloilo, Viva Señor Santo Niño! Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.